वो हाशिम शाकिर मदनी गुल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी, वो मेरा नबी मेरा नबी। वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है আজকের মাহফিল, যার জন্য ইন্তজাম তো গুলো তিনি কে? আমার নবী, উর্দুতে বলে মেরা নবী। আজকে যার জন্য महफिल সাজানো হয়েছে, वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिरदौस बड़ी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी वो हाशिम शाकिर मदनी गुल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी, वो मेरा नबी मेरा नबी। যারা সামনে বসে আছে তারা বলছে, যারা একটু বেশি আরামে বসে আছে সামনে চেয়ারে, এরা বলতেছে সবাইকে বলতে হবে, আপনাদের আরো বেশি বলতে হবে, ও মেরা নবী মেরা নবী, ও মেরা নবী মেরা নবী। अहमद है मोहम्मद है खत में रसूल है, भी है है। अहमद है मोहम्मद है खत में रसूल है, भी है है। इस पर ही नजर मेरा नबी मेरा नबी, मेरा नबी मेरा नबी। अल्लाह शरह लक सदरक। আওয়াজ দিচ্ছেন না, বলতেছেন যে গরম করার জন্য, গরম হইতেছেন না, কেমনে গরম করা যায়? अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक, मनसूब है जिससे वरफअना लक जिक्रक। অনেক অর্থ আপনারা বোঝেন না। ওয়ারফা'না লাকা যিকরাক মানে কি? হে রাসূল, আমি আপনার মর্যাদাকে, আপনার প্রশংসাকে, আপনার কথা স্মরণ করে আমি বুলন্দ করেছি। আমরা যখন বলবো হাত উঠাবো, তখন বলবেন যে এখানে আসলে আল্লাহ বিশাল কিছু করেছে। সুবহানাল্লাহ বলতে হবে। হাত উঠালে কি সুবহানাল্লাহ। চট্টগ্রাম বা যেখানে চলে এগুলাতে আপনারা বুঝেন না, বুঝাতে আল্লাহ কা ফরমা আলম নশরাহ লাক সদরক, منصوب ہے جسے ورفعنا لك ذکرک। سبحان اللہ۔ जिस ذات का जिस ذات का कुरान में भी जिक्र छली है, मेरा नबी मेरा नबी, मेरा नबी मेरा नबी, मेरा नबी वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। मुदासिर वही तो हाँ, क्या क्या अल्ताब से मौला ने पुकारा, कहिए कहते हाली ला नबी आबादी, यासीन मुज़म्मिल मुदासिर वही तो हाँ, क्या क्या अल्ताब से